इरा माँ चिठी रे दैछन क्या बोली गो माँ माने काहे की व्रत खाइबा हातरे पिंधंती व्रत केउ जुगरे जन्म हेथिला एबे व्रत पड़बा ना कि धर्म सत्य जुगरे काहे थिला त्रेतया जुगरे काहे थिला द्वापर जुग कली जुगरे केन अछि माँ यात्रा देखी आसी छे काहार संगे आसी छे से माँ कार संग आसी छन जगो टोरो टोरो मातर चाली आइले माँ यात्रा देखी छे कार संगे खास बाहर लो चंपा परा भई माँ चंपा हे माँ चंपा कोटी कोटी नमस्कार को माँ को चंपा मोर ननी के टिके पायल के दे बाहर ननी ला तो आमर इहारे कली जुग सत्य जुगरे चारि पाद धर्म हाँ हाँ सत्य जुगरे मनीष माने 21 हाथ पर्यंत लंबा थी हाँ 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 जैसे बैरागी गो कोई साथ जदी माने थिबा बोले हतार चपल पैंट शर्ट चोटी जहाँ शास्त्र रे कवि प्रमाण दिले हाँ सत्य जुगरे 21 हाथ पर्यंत लंबा थिले चारि पाद धर्म थिला हाय गो बुझी पारुछ हाँ हाँ धर्मर कथा बुझे रहछे हाँ हाँ आउ सत्य जुगरे हजार हजार वर्ष बंचुथिले बुझी पाले हाँ हाँ तापरे त्रेतया जुग हाय गो त्रेतया जुगरे तीन पाद धर्म है थिला गो तीन पाद धर्म हैला मनुष्य माने 14 हाथ पर्यंत लंबा हाँ सात कटी गले 14 हाथ लंबा थी त्रेतया जुगरे मध्य त्रेतया जुगरे यज्ञ करी करी प्रभु रामचंद्र के पाइथिले हाँ हाँ आउ हजार हजार वर्ष बंचुथिले मनुष्य हाय गो तापरे आसला द्वापर जुग हाँ हाँ द्वापर जुगरे दुई पाद धर्म है हाय गो दुई पाद धर्म हैला मनुष्य माने 7 हाथ पर्यंत लंबा थिले हाँ हाँ जुग कमी आसुचे धर्म कमी आसुचे मनुष्यंकर बयस संगे उच्चता मध्य कमी जाउचे तो 7 हाथ मनुष्य थिले से माने भी हजार वर्ष बंचुथिले आओ ध्यान करी करी गोपी माने सेवा करी करी कृष्ण के पाइथिले गोपी माने सेवा करी आ कली जुगरे मात्र 3.5 हाथ मनुष्य माने उच्चता ई तोर मनी तो गो 6 हाथ बरी हेबा हुआ ए राम एंता तुमर हाथे नापले नहीं जार हाथे सी एंता नापी देबे हां 3.5 हाथ तो जार ना मते देखो तो एक हाथ दुई हाथ अरे पाद हाथ भी तो बेले जार हाथे सी नापी देबे से मात्र 3.5 हाथ हां मनुष्यंकर भगवान आयुष देछन 120 वर्ष हाय गो आयुष केते वर्ष 120 वर्ष अछि मोर मां से केनता मको 300 वर्ष जीव बोले छे तुम एंतले सत्य जुगरे जन्म हेबा थिले 300 वर्ष बंचु छन परे तो कली जुगरे मात्र धर्म हैला एक पाद हां हां ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले काय बोली गो रुचु न रुचु खाओ पिता जानो न जानो पढ़ गीता हमर हिंदू धर्म रे सबठारु बड़ पुराण होची भागवत भागवत रे कवि लिखले जे कली जुगर बयस हां 4,32,000 वर्ष पर्यंत कली जुगरे चालु थी हां हां आयुष जेते बेले कली जुगरे अन्य अत्याचार बढ़ी जिबा हाय गो कली जुग आयुष कमी जिबा हां हां मनुष्यंकर आयुष कमी जिबा मनुष्यंकर उच्चता कमी जिबा मनुष्य माने एड़े एड़े हे जिबे माने एड़े हना जति हना तो मोर पनिया के मोना ने धरी धरी बुलती आ तुम्हें केड़े थिबा जे तुम्हें भी हेड़े हे जिबो मनुष्यंकर आयुष 12 वर्ष हे जिबा बुझी पारुछ ई कली जुगरे हां संथ कवि भीम भई हां अच्युतानंद महापुरुष हाय गो अनेक कवि माने मालिका लिखिछे हां मालिका रे जहा लेखा हिचे आज पर्यंत सत्य हिचे होछे मालिका रो प्रमाण देबी जे कली जुगरे मां माने काहे हला जे बालक मुकला करसन मालिका रे लेखा है इस पान वाली पीछा ने काहे जे मुई पढ़िली गरसा आगो भैरवीटा करे ई पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश 64 जुगनी पर घेरे बुली खाइले मांस आगो भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश 64
कोठी जुगनी पर कोगनी भूली खाइबे माउस सुन सुन मोर भाई आजा धर्म तो रहिब नाहिबे सुन सुन मोर भाई ଜାଣିଲ ଆଗ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ପାଇ ବର 33 କୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖ ହଟାଇ ନା ପାପ କର ଶୁଣ 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 କେତ ପୁରାଣର ତେ ଜ୍ଞାନ ଦେ ଶୁଣ 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 ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ କାଇଁ ବୋଲି କରି ଦେବ ଦାନବ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଗବାନ ମଣିଷ କାହାର ହସ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ବର ପାଇଲା ପରେ ଅସୁର ମହିଷାସୁର କାଣା କଲା 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ତାର ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇଲା ତ ଶେଷକେ ଦେବଗଣ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେବଗଣଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ନାରୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର ତ ସମସ୍ତେ ଦେବଗଣ ମିଶିକରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ଶକ୍ତିମୟୀ ସିଂହ ବାହିନୀ 10 ଭୁଜା ମହିଷାସୁରକେ ମାରବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାଳକେ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ବାଳକେ ଛଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି କରି ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଇ ପାରିଲା ଇଟା ଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କିଏ ବାଳ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଭଗବାନ 14 ବର୍ଷ ଦେଖ ବନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ଶୁଣ 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 ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ସେହି ରାବଣ ଦେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସୀତା କାଣା କରିଥିଲେ ତୋର ବିନାଶ ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମୁଇଁ ବାଲକେ ନେଇ ବାନ୍ଧି ମା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ବାଲକେ ଖୋଲା କରିଥିଲେ ରାବଣ ମରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁগে ଯୁগে ନାରୀ ଯଦି ବାଳ ଖୋଲା କରିବେ ବେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁର ସଂହାର ହେବ ଇଟା ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣଙ୍କର ପାଇଁ ମା ସୀତା ବାଳ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ କରିଥିଲେ ଆଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ दुशासन रक्ते केश बांधी विभो विकला सही से जाना सुना 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 ये तो पुराण राते जान है सुना सुना सुना
ଯେତେବେଳେ ହଁ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତରେ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ ହଁ ହଁ କିଏ କରିଥିଲେ କେ ଗো ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଦୁଶାସନ ହଁ ଯେନ୍ ଦିନ କେଶକେ ଏନ୍ତା ଧରିକରି ପୁରୁଷଭା ସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଛି ଘିଚି କରି ଏନ୍ତା ଆଣିଛି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛି ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ତୋର ରକ୍ତରେ ଯଦି ମୁଇଁ କେଶ ନେଇ ଛଣିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କେଶଟା ନେଇ ବାନ୍ଧେ ହଁ ଗো କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଁ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ଯଦୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ କୁରୁବଂଶ ବିନାଶ ହେଇଥିଲା ଗো ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ଯଦି ବାଳ ମୁକୁଳା କରିବେ ହଁ ଧର୍ମର ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ হয় গো ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦୁଶାସନ ପୁଣ୍ୟର ହର କାନିକୁ ଫୋନ କେ ଦଲା ଯେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ କଲି ଯୁଗରେ ମାଲିକାରେ ଲେଖିଲେ କବି ହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ବସୁଥିବା କଲି ଯୁଗରେ କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲି କବି କାଣା ଲେଖିଛନ୍ତି ঘটবা ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଉଣୀ ଚାଖଣ୍ଡେକ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ପକାଇଲେ ହାଣି ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ হ্যাঁ হ্যাঁ কলি যুগରେ ଭାଇ ଭାଇ କି ମାନେ হয় গো ପୁଅ ବାପାକୁ ମାନେ নি মান ଯେନ୍ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ କଲ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରି হয় ଗো ଇ କଲି ଯୁଗ କେନ୍ତା କରି ବିନାଶ ହେବା ଜାଣିଛ কেনতা ଆଜି କାଲି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ନି ଛାଣ୍ଡରେ ବା হ্যাঁ 100% ରୁ 20% ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଲ ଖୋଲା କରିଛନ୍ତି হয় গো ଯେନ୍ ଦିନ 100 ରୁ 100% ଖୋଲା କରିଦେବେ ବୋଲେ କଲି ଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ হ্যাঁ ମା ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ବାଳକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି হয় গো କଲି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଯିବ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଗ ସବୁ ହେବ ଜଳମୟ ମାଲିକା ବଚନରେ ଲେଖା ହେଲା ଏଟା হ্যাঁ ମା ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବାଳ ଖୋଲା ରଖିଦେବେ হয় গো ଇ କଲି ଯୁଗର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ହଁ, ହଁ। କେନ୍ତା ଭାବରେ কেনতা ଆଗ ভাবে ସବୁ ହେବ ଜଳମୟ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ ସିଏ ମୂଳ ବିହନ ବାଇଶ ପାହାଚେ ଖେଳିବ ନୀଳ ବାଇଶ ପାହାଚେ ଖେଳିବ ନୀଳ ପୁରୀ ବଡ଼ ଧାମରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚ হয় গো ତା କିଛି କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଦୂରରେ ହଁ ସମୁଦ୍ର হয় ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା ବରୁଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ হ্যাঁ হ্যাঁ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚରେ ବସିବା হয় গো সেই সময় ভগবান মীন রূপ ধারণ করেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ মীন বলতে মাছ মাছ মীন আসিকরি ভগবানকে দর্শন কলা মাত্রকে হ্যাঁ কলিযুগর অন্ত ঘটে ঘটে ଏ ঘটিଯିବା ଏବେ କରିଦେସି ନା ବୋଲୁଥିନି ପଛେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭାବଲି ନେଲେ ଯେନ୍ କୋରୋନା ବେମାର ନେ ବାହାର କରିଥିନି ଏତିନେ ସବକେ ସାଫ ସୁତର ନୁନି যুগে যুগে ধর্মর হেব জয় হ্যাঁ পাপর হেব ক্ষয় କ୍ଷୟ তেণু করি মা মানে কলিযুগরে বালকে বাঁধিকে রখিছে হ্যাঁ যেন দিন খোলা করে দেবে এই কলিযুগটা ধ্বংস হয়ে ସବୁ ନାରୀ ସମାଜ ଏଠି ଯିବେ আর দুর্গা যেন দিনে সাজি ଯିବେ 64টা যুগনি গাঁ গাঁ বলি করে মଣିষ মাংসকে খাই হয় গো আমার খাসবার পঞ্চে দেখ আর সবু লোক মিটিং করে করে খোলা করে যাইব কেনতা হবা যে ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଯେନ୍ ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଦିନ ହିଁ ଘଟବା କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ଅଛି ତାହେଲେ হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ হয় গো ଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଭାଂସି ଯିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ବୁଝିପାରୁଛ হয় ডিজে এই তোর পুরা আর বেনি পাদ পদ্মতিনী হয় গো বেনি পাদ পদ্মতিনী বাবা মোর মাতা পদ্মতিনী রে মোর গেলেই রানী হ্যাঁ শুনছ এ শুনছি মো কেতে পচারুছ জানি জানি ই মোর